Find the standard equation of hyperbola whose center is at C, the coordinate of HK. His standard equation of hyperbola whose center is at C, the coordinate of HK. Timan duha ka buok equation sa hyperbola. Natay hyperbola nga horizontal o natay hyperbola nga vertical. So kanus man ta makaingon nga kana siya vertical, kana siya horizontal. Okay, so let A is less than C but greater than 0. And B is equal to the square root of C squared minus A squared. So, meaning, ang pagkuha sa ato ang B, gamitan na itong formula nga C squared minus A squared. Okay, an equation of the hyperbola whose center at C, the coordinate of HK, with the first condition, foci at F1, the coordinate of H plus CK, and F2, the coordinate of H minus CK. So, kung imong tan-awon ang coordinates sa imong foci sa F1 and F2, the focus 1, ang value niya is H plus C. So, meaning, mautog plusan siya sa value sa C. While, ang imong F2, minusan siya sa imong value sa C. Okay, so tan-awa ang value sa K. So, the value of K still remains. So, pariha ra gyapon siya og value. So, ang imong X, mora day mo change, samantalang ang imong Y is same ra og value. So, kung ang X ni mo change, mo na gitawag og vertical. So, same ra pod sa imong vertices. Kung ang imong vertex di ay ang value sa X nga coordinate, mo change, while the value of K still the same, ang imong foci o ang imong vertex same rag value sa K, so meaning ang imong hyperbola mo na gitawag og horizontal tungod kay ang value ni X maoray may change. So mao na atong formula nga gamiton. The quantity of X minus H squared over A squared minus the quantity of Y minus K squared over B squared is equal to 1. Okay, the second formula that we are going to use for hyperbola. The foci, the coordinate of H, K plus C, and F2, coordinate of H, K minus C. So, kung imong tan-awon si H, same of value, while si K, may change. Then, tanawa po si vertices. So, vertex 1, H, K plus A, and vertex 2, the H, K minus A. So, sa foci o sa vertex, same ang iyang value ni H. While si K, mo change siya, giplasa sa foci, giplasan sa C, while sa vertex, giplasan og A. So, kung imong tan-awon ang iyang coordinates ni foci og ni vertex, same sila og X, but different value of Y. So, meaning, kung lahi di ay value sa Y, dili magkapareha, kanang imong hyperbola mo na gitawag og vertical hyperbola. So, ang equation ng atong gamiton is the quantity of Y minus K squared over A squared minus the quantity of X minus H squared over B squared is equal to 1. Okay, so mo na itong forma sa mga graph. Okay, so if you look at the graph, kanang rectangle og forma. So, kanang rectangle og forma, kanang iyang length, maunay horizontal. Muna gitawag og transverse axis, which is horizontal. While kanang nagtindog, muna gitawag og conjugate axis. Muna gitawag na, muna kanang vertical nga forma, so maunay, which is the width sa imuhang rectangle, mo na gitawag na to conjugate axis. Okay, sa figure 2, so the parabola is a vertical, so meaning it opens upward and downward. So kanang imong transverse axis, tanawag imong transverse axis. So, kanang imong transverse axis sa imuhang hyperbola, kanang vertical, kanang nagtindog diha, or kanang imuhang width, mao na gitawag og transverse axis.
Then kanang gahigda mo na gitawag og conjugate access. Example, find an equation of the hyperbola having center 2, 0, a focus at -5, 0, and vertex at 5, 0. Kung imong tan-awon ang given gikan ni center, ni focus, o ni vertex, ang value ni x lahi-lahi og given. While ang value ni y sa imong coordinate, the same sila nga 0. So, meaning, this hyperbola is a horizontal. So, mugamit ta itong horizontal formula nga x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared is equal to 1. Okay, but before that, using the equation of the hyperbola, kinahanglan pa kang mukuha ka sa value ni a, value ni b, aron makasolve ka sa equation. Kay si a ug si b mo na ginid para sa imuhang equation. But how to solve? Okay, so sana to pag-solve. Remember that to solve the value of c, that is from the center to the focus. So, tanawa si center, tanawa si focus, unsa iyahang given. Si center na ay given nga coordinate nga 2, 0, while si focus na siya coordinate nga -5, 0. Okay, so to find the value of c, pwede na to gamiton, we can use the distance formula, which is c is equal to the square root of x sub 1 minus x sub 2 squared plus the quantity of y sub 1 minus y sub 2 squared. So, kung y imong gamiton 0 na siya, so dili na, pwede nagdili na ka mo gamit. Pero kini si x, pwede ka mo gamit, which is x sub 1. So, 2 minus minus 5. What is 2 minus minus 5? That is 2 plus 5. What is 2 plus 5? That is 7. So, 7 squared. Pila may 7 squared? So, 49. So, square root of 49 is 7. Pero naay laktod nga paagi. Naay dali ra nga dili ka maggamit og distance formula. Kay unsaon man. Okay, so mo na technique. Kung ang imong given sa imong coordinates, example pare sa center o si focus. Si center is positive, while si focus is negative. So, mulabang siya sa 0. So, kay mulabang man siya sa 0, imo siyang i-add, imong i-plus. Sa to pa, si C, mahimo na siyang 2 plus 5. So, kung imo siyang i-add ang 2 plus 5, the result is 7. Diba kung mugamit ang distance formula, ang resulta mahimong 7? Okay. So, same gihapon sa pagkuha sa value ni A. Again, kung labang siya sa 0, kung positive ang isa, negative ang isa, so meaning labang siya sa 0, imo siyang i-plus, never mind sa iyahang sign. So, ayaw dada ang sign. Always man na positive ka. Maghisgot kag distance, kalingaw man siya nag-positive. Wa mo distance nga negative. Okay, so, arita sa A. How to solve the value of A? Timan nga, ang A is from center to vertex. So, tanawa ang coordinate ni center, 2, 0. Ang imong vertex is 5, 0. Hinlabang ba siya sa 0? Di ba wala? Kay puro siya positive. Kay puro man siya positive, or basta kapareha sila o sign, meaning, imo siyang minuson. Never mind sa iyang sign. Okay, so, naamantay 2, naamantay 5, imong minuson. So, 5 minus 2, the result is 3. Bisan pag mo gamit kag distance formula, ang resulta ana is still 3. Okay? Na naman kay value ni C, na naman kay value ni A. So, kinahanglan na ka mo solve sa value ni B. So, how to solve the value of B? Okay? So, using the formula of B is equal to the square root of C squared minus A squared. Okay, so substitute, pulihan nimo. Instead of writing C and A, imo na siyang pulihan ni 7 ug ni 3. Okay, so mahimo siyang
b is equal to the square root of the quantity of 7 squared minus the quantity of 3 squared. And what is 7 squared? Diba 49. And what is 3 squared? Diba 9. So what is 49 minus 9? So that is 40. So the value of b is equal to the square root of 40. Okay, so you have already the value of a, b. So you can solve now the equation of hyperbola. Okay, timan A nga si x ang may change. So meaning this hyperbola is a horizontal. Since this is horizontal, sumugamit ta sa formula nga the quantity of x minus h squared over a squared minus the quantity of y minus k squared over b squared is equal to 1. Okay, substitute si A nga 3. Then substitute po si B nga square root of 40. Okay, so since h and k is the center of your hyperbola, so ang imong center, the value of h is 2 and the value of k is 0. So i-substitute nimo, so mahimo siyang the quantity of x minus 2 squared over the value of a which is 3. So 3 squared minus the quantity of y minus 0 because k is 0 squared over the quantity of the square root of 40 squared is equal to 1. Simplify. Okay, so ang imuhang x minus 2 squared remain the same as y squared na na siya kay y minus 0 is still y. Then squared, that is y squared. Ang imong 3, kung square nimo mahimong 9, then ang square root of 40, makancel ang radical ug ang exponent nga 2. So 40 na lang ang mahabilin. Okay, so the equation of the hyperbola now is the quantity of x minus 2 squared over 9 minus the quantity of y squared over 40 is equal to 1. Okay, next example. A hyperbola has vertices of negative 3, 0 and negative 3, 10, and one of its foci is negative 3, negative 3. Find its standard equation. Okay, so if you look at, kung imo siyang tanawon ang given sa vertices. Sa vertex 1 is negative 3, 0. Sa vertex 2 is negative 3, 10. So kung imong tanawon ang coordinate, si x is the same. So what siya ma-change? Si y lang ang may change from 0 to 10. So meaning, this hyperbola is a vertical. Kay si y ang may change. Okay. So, since vertical ni siya, so kinahanglan ta, kung kuha ta og standard equation, so magkinahanglan ta og value ni A ni B. Unsaon pagkuha sa value ni A og ni B? So, since vertex 1 o vertex 2 ang gihatag, so, kuhaon nato sa una ang coordinate ni center. So, how to find the coordinate of the center? We will use the midpoint formula. Kaya unsa may ato ang midpoint formula? So, the midpoint formula is x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2. So, kinsa man ni si y1 o si x1? Mao na imuhang coordinate sa imong vertex 1 o sa imuhang vertex 2. So, which is negative 3 and negative 3. While si y1 o si y2, mao na si 0 sa imong y1 o si 10 sa imong y2. Si substitute, we have negative 3 plus negative 3 over 2, and for the coordinate of y, which is 0 plus 10 over 2. When you are going to simplify, it becomes negative 6 kay negative 3 plus negative 3. So, meaning, nakay utang nga 3, gipunan pa jud nimo og utang kay may gisgot kag plus, punan. So, gipunan pa jud nimo og utang nga laing 3, so nahimo siyang size. Divide it by 2. Then, for the coordinates of y, 0 plus 10, divide 2. So, negative 6 divide 2, the result is negative 3. And 10 divide 2, the result is 5. So, therefore, the center of hyperbola is equal to negative 3 and positive 5. Okay, so, mga center sa to ang
hyperbola. Timan ang atong center, negative 3. So, tanawa ang vertices o ang foci. So, same siyag value sa x. While ang value sa y, maurayin may change. Okay, so we are going to solve now the value of a. Remember that the value of a is from the center to the vertex. So, gikan sa center, padung sa vertex, mukuha ta og distance. Distance. So, to find the distance of a, ari ta magbase ni y. Tanawa si y. Vertex. So, ari ta sa first, v1. So, 5 plus 0. Timan nga wa siya mo tabok sa 0 sa ato pa. Pwede na to i-plus, kay 0 man siya, pwede pa na to i-minus. So, pwede, pila may value kung 5 plus 0. So, still 5. So, ang value sa a is 5. Kung 5 minus 0, that is still 5. How about kung vertex 2, gamito na to, pagkuha sa distance sa ato ang a, basin og lahi na po og value. No, same ra gihapon siya kay sa akong ginaingon kung ang ato ang value gani kung makuha tag distance kung same sila nga positive or same sila nga negative, never mind. So ayon na i-appeal ang iyang sign. So mahimo siyang 10 minus 5. Pila may 10 minus 5. So the result is still 5. So tanawa, bisan pa og vertex 1 imong gamiton, center to vertex 1, 5 gihapon answer. Center to vertex 2, 5 lang gihapon ang value ni a or distance ni a. But pwede pod nga mo gamit kag distance formula. Kung magamit kag distance formula, same ra gihapon ang value nga it is equal to 5. Okay, so nanatay value ni a. How about value ni c? So, unsaon na to pagkuha ni C? Dili ta diretsong makakuha ni B. Ngano man, magkinahanglan ta sa value ni C using the formula. So, unsaon pagkuha sa value ni C? Remember nga si C is the distance from the center to the focus. So, gikan ni center padung ni focus. So, tan-awon na to, pilay focus. So, coordinate ni focus is negative 3, negative 3. While si center is negative 3, 5. So, ari ta magbase sa distance sa y, dili ta mo base sa distance ni x. Kay mahimo siya 0. Timan nga kining ato ang hyperbola is a vertical. So, ari ta magbase ni y. Okay, so, sa akong ginaingon, kung mutabok siya og 0, so meaning atong i-plus. Sa ato pa, kung maghiskot tag itabok ko 0, ang isa positive, ang isa negative. Kung isa positive, ang isa negative, ato siyang i-plus kay distance man wa man tay distance nga negative. So, 5 plus 3, the result is 8. Okay? Diba? 5 plus 3 is equal to 8. Okay, so kung mugamit kag distance formula, the value of or the distance of center to the focus is still equal to 8. So, dali ra siya kayo, no? Kung mayon ra ta nga, ato rang i-plus siya tungod kay hintabok siya sa 0. Or, ato siyang minuson tungod kay wa siya mutabok sa 0. Same sila og sign. Again, kung dili pareha og sign, ato silang i-plus. Kung same sila og sign, ato silang i-minus. Okay, so nakakuha na tag value ni A nga 5, value ni C nga 8, makasolve na ta sa value ni B using the formula of B is equal to the square root of C squared minus A squared. Pila may value ni C? Diba 8? So 8 squared minus value ni A nga 5 squared. So what is 8 squared? That is 64. How about ni 5? That is 25. So, 64 minus 25, the result is 39. Diba? Okay, so nanakay value ni B. Then, sunod ana, kay naman kay value ni A, nana po kay value ni B, makakuha na ka sa standard equation of hyperbola using the equation of vertical hyperbola, which is the quantity of y minus k squared over a squared minus the quantity of x minus h squared over b squared is equal to 1. Imong i-substitute si value ni k
o value ni h. Timan is si h is negative 3, si k is 5. Ang a is also 5, then ang imuhang b is square root of 39. Okay, substitute, we have y minus 5 squared over 5 squared minus the quantity of x minus 3 squared over the square root of 39 squared. X minus 3 squared is x plus 3. Diba? Then, the square root of 39 squared is, we can cancel the radical and the exponent. So, the value now of the standard equation of hyperbola is the quantity of y minus 5 squared over 25 minus the quantity of x plus 3 squared over 39 is equal to 1. Okay, thank you for listening, and do not forget to subscribe my channel.